ये है कोलकाता का वो कोना जहाँ मिट्टी से देवी बनती है, कुमारटोली। यहाँ के हाथों में कला नहीं, आस्था धड़कती है। हर साल इसी गली से जन्म लेती है दुर्गा, एक नए रूप और एक नई उम्मीद के साथ। कहते हैं माँ मिट्टी की होती है और कुमारटोली उन हाथों का घर है जो मिट्टी को माँ बनाते हैं। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। दिशा हारा केमन बोका मोन्टा रे। एक मूर्ति की शुरुआत होती है बम्बू के खाके से, फिर आता है घास, फिर मिट्टी और फिर आंखों का वो पल जिसे चोपदान कहते हैं, जिस पर देवी को नया रूप मिलता है। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो। हर साल यहाँ के कलाकार देवी को जन्म देते हैं और विसर्जन के साथ उन्हें अलविदा खुशी और दर्द के साथ कहते हैं। हमने यहाँ पे रहने वाले एक व्यक्ति से पूछा कि आपके लिए कुमारटोली क्या है, तो उन्होंने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। কুমারটুলি তো আমার জন্ম এখান থেকে, এখানে আমার তো সুতরাং এখানে তো ফিলিংস থাকবেই একটা। घंटों कुमारटोली में घूमने के बाद हमें एक अनोखी दुकान दिखी जिसे हम लोग बांग्ला भाषा में प्यार से चाय दुकान कहते हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं इस चाय दुकान की कहानी। প্রথম কথা, এটা পুরোটাই আমার স্বামীর দোকান, আমি ওনাকে সাহায্য করি। আর দোকানটা পুরনো হচ্ছে 38 থেকে 40 বছর পুরনো। আর এই সেট আপটা হয়েছে লকডাউনে 2020-তে। আর দোকান শুরু হচ্ছে সকাল না ভোর 5টা বা 5:30টার মধ্যে, দুপুরবেলা 12টা 12:30টার মধ্যে বন্ধ, আবার 3টের সময় খোলা, আপনার 9টা 9:30 পর্যন্ত। 9:30 তো খুব কমই হয়। এই ট্রামের কনসেপ্ট কীভাবে মাইন্ডে? পুরোটাই আমার স্বামী, যেহেতু এই যে চিতপুর যে লাইনটা, ট্রাম তো উঠে গেছে সবাই জানে, তো ট্রাম উঠে গেছে যেহেতু লাইনটা পড়ে আছে, তো আমার স্বামীর মনে হয়েছে যে আমি এমন একটা অভিনব দোকান তৈরি করি যাতে ট্রাম বলে কি জিনিস সেটা লোকের মনেও থাকুক আর আমার দোকান বলেও চলুক, সেই হিসেব করে উনি করেছে। আর কত সেলিব্রিটিস আপনার কাছে এসেছে? এবার এই যে আমার দোকানের উল্টো দিকে যে বাড়িটা দেখছেন, সেই বাড়িটা হচ্ছে শুটিংয়ের বাড়ি, সমস্ত ধরনের শুটিং। তো কোনো শুটিংয়ের সময় যদি চায়ের শট লাগে বা কিছু, তখন ওনারা আসেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন কত সেলিব্রিটি আছে, তো সবার তো নাম হয়তো বলে উঠতে পারবো না। তো ওনারা আসেন, কিছু সময় চা খান, হয়তো চা না খেয়েও শট নিয়ে চলে যায়, এরকম একটা ব্যাপার। তো যে কারিগর দাদারা থাকেন তারা সবসময় 10 টাকার চা খেতে পারবো এরকম ব্যাপার থাকে না, তাই জন্য ওদের জন্য এটা নর্মাল চা রাখি, এটা 3 টাকা, এটা 5 টাকা। আর এই তোমরা বা আরও যারা আসে তাদের ওই 10 টাকা ভাড়, ছোটো ভাড়, 20 টাকা বড় ভাড়, এটা হচ্ছে নর্মাল চা। আর স্পেশাল একটা আছে, একটা 40, একটা 50। চায়ের মানে ভ্যারাইটিসটাও আলাদা, চায়ের পাতাও আলাদা, পুরোটাই আলাদা। আচ্ছা।